Arats na, kuyog na sadta. My God, my goodness, pastilan, asa na masag ka? Ahay, mangita na sa tagpakals. Kini, ngayon at kailanman. Hoy, 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 naunsa ka? Nagkatakanta naman taon ka diha. Dili man ang ngayon at kailanman. Ngoyong na, ngoyong, 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 ngoyong. Tanawa, napaslay atay batikohon, napay manok Bisaya, napay manok English, napay bula-bula, napay ngoyong, 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 ngoyong. Pastilan, my goodness! Pila ka na yung 20 ko, Bong? 300. Yung utang ba kayo? Mission mo dito. Asa yung manok Bisaya natin? Ganina lang sir ay. Ang pizza lang tanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung batiko, ano eh?